O Mar Báltico. Águas controladas pela NATO. Desde a invasão russa à Ucrânia que existe uma nova cortina de ferro a dividir o oeste do oeste. A ameaça de que as coisas piorem paira diariamente sobre esta frente em mar aberto. A 24 de fevereiro de 2022, no dia da invasão russa, a Marinha Alemã mobilizou as suas forças. Es wurde sehr spontan und sehr intensiv reagiert. Wir haben nach diesem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine durch Russland alles, was schwimmfähig war, zunächst mal in die Ostsee entsandt. Como poderá a NATO liderar a agressão russa? Esta é a pergunta feita atualmente na região do Mar Báltico, especialmente nos países bálticos, outrora parte da antiga União Soviética e que agora pedem que se crie uma frente unida contra Putin. We can't have this plan to, defend the country alone and then be liberated afterwards. São Petersburgo, um dos poucos pontos de acesso russos ao Mar Báltico. Daqui, a liderança do país assume o seu papel de poder imperial dos mares. Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. Успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана. A Rússia ameaça lançar armas nucleares capazes de atingir todas as cidades europeias numa questão de minutos. Я боюсь ядерного оружия. Я нормальный человек, я боюсь. Hoje, todo o Mar Báltico está rodeado por Estados-membros da NATO e pela aliada da NATO, a Suécia. A Rússia tem apenas 2 pontos de acesso, Kaliningrado e São Petersburgo. Im Kriegsfall ist es eben auch so, dass die NATO einen direkten Zugriff auf ganz strategische Positionen in der Ostsee hat, beispielsweise die Insel Gotland, aber auch unter anderem Flugplätze in Finnland. Und das führt eben dazu, dass der Zugang zur Ostsee für die russische Marine im Kriegsfall durchaus blockiert werden könnte. Antes da queda da União Soviética, as coisas eram completamente diferentes. Durante a Guerra Fria, o Mar Báltico encontrava-se praticamente todo rodeado pelos países do Pacto de Varsóvia, ou seja, a União Soviética e os seus vassalos, e pelos Estados neutros da Finlândia e da Suécia, uma posição de força que Putin quer claramente recuperar. Mas hoje, pelo menos no papel, o poder dos oceanos está muito evidente. A NATO tem 16 porta-aviões, a Rússia tem 1. Há 13 porta-helicópteros do lado da NATO, a Rússia não tem nenhum. A NATO tem 135 fragatas, a Rússia tem 11. A NATO tem mais de 2.000 navios militares, a Rússia tem menos de 600. O trunfo da Rússia são os mais de 40 submarinos armados com armas nucleares. Russian leadership thinks of Russia as of a superpower, and the only reason why it can be considered to be a superpower is the fact that its nuclear arsenal is biggest of all except for the United States. They do play this card all the time, and that's why the weaker they are in terms of conventional weapons, the stronger is their temptation to use or to threaten using nuclear weapons. O Mar Báltico. A relação entre a Rússia e o Ocidente por causa deste assunto não esteve sempre tão fraturada como está atualmente. A ex-chanceler alemã Angela Merkel e o presidente Vladimir Putin costumavam estar em contacto frequente, ou pelo menos assim parecia, em nome do interesse das boas relações económicas. За конструктивную дискуссию и содержательную работу в ходе сегодняшнего дня. Спасибо большое за внимание. Até que tudo mudou. Я думаю, что это было примерно в сентябре
2012 года. На самом деле это было решение Путина, которое было уже озвучено, что он в нарушении всех конституций, которые будут потом поменены, он идет на бесконечное количество сроков, тогда, когда он решил, что никакого транзита власти больше не будет. То есть нужен враг какой-то такой надмирный. И лучше, чем НАТО, врага не придумать. Quando a União Soviética colapsou, a NATO por cá permaneceu, ganhando inclusive novos membros. Putin usa a chamada expansão da NATO para a sua narrativa contra o Ocidente. Ganz klar definiert Russland die NATO als seinen zentralen Gegner und auch als den Gegner, aus dem zumindest aus russischer Sicht die größte Gefahr ausgeht. Und zwar nicht nur rein militärisch, sondern Teile der Eliten in Moskau befürchten auch, dass die NATO eine Form von Coup d'État in Moskau plant, um die Regierung abzusetzen. Rostock é uma base estrategicamente importante para a Alemanha. É a casa do comando naval alemão. O almirante Frank Lenski tem uma das mais altas patentes militares do país e o seu trabalho não tem uma importância meramente militar. Die Ostsee ist ein internationales Gewässer und es ist letztlich für den Handel von extremer Bedeutung, dort diese freien Seewege auch zu erhalten. Das gilt im Übrigen auch für Russland. Mindestens 1/3 aller Importe und Exporte laufen über St. Petersburg. Das heißt also, auch Russland hat ein hohes Interesse daran, dass die Ostsee ein freies Meer ist. O Dillingen é caçador de minas. Patrulha o Mar Báltico juntamente com muitos outros navios da NATO. Durante muito tempo, esta ameaça submarina esteve apenas no papel. Das ist ein militärisches Werkzeug, was eingesetzt wird, um die Anwesenheit bzw. die Abwesenheit von Minen festzustellen. Dafür haben wir die notwendige Sensorik, um diese aufzuspüren. Und an einem zweiten Schritt das Equipment, um diese auch dann vernichten zu können. Darüber hinaus haben wir auch noch die Kapazitäten, Minen selber zu legen. A sua missão tornou-se muito mais abrangente e mais perigosa. Desde o início da guerra surgiram novas ameaças como ataques submarinos, a gasodutos e a cabos de eletricidade e de internet. Jetzt in letzter Zeit ist auch noch immer mehr eine weitere Aufgabe dazu gekommen. Das ist nämlich die Erstellung eines Unterwasserlagebilds. Also zu gucken, was sich auf dem Meeresboden verändert und das möglichst in kurzen Zeitintervallen. Nach der Werftphase war unser erster Auftrag, zu unterstützen bei der Aufklärung der Anschläge auf die Nord Stream Pipeline. O capitão Fritz não pôde partilhar os resultados, dado que a informação é muitíssimo classificada. Os infratores continuam a ser alvo de especulações. Besatzung auf, Gefechtsstation, Besatzung auf, Gefechtsstation. A tripulação do Dillingen faz exercícios diários de forma a estar preparada para emergências, como por exemplo para se conseguir defender contra ataques diretos ao navio. Ja, Speedboot hat aufgestockt. Befehl weiterhin observe. Dos cenários é ataque terrorista impulsionado por lanchas. Ja. Befehl warn. Warte, hier ist Einsatzleiter. Befehl warn. 270 getäuscht. Ja, Mitschiffs. Mitschiffs. Beihüberliegen Mitschiffs. Ja. Take! 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 270 getäuscht. Mas os navios de guerra russos também se estão a mexer. Die Begegnungen mit russischen Schiffen gibt es durchaus. Die Ostsee ist ja auch deren Heimatrevier. Dementsprechend bleiben solche Begegnungen nicht aus. Und die laufen aber alle unter dem Begriff der guten Seemannschaft. Das ist wie so ein Gentleman's Agreement, dass man die gegenseitige Weiterfahrt nicht behindert. Allerdings wird natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, was gemacht wird. Und wenn irgendwas auffällig ist, wird das dann weitergemeldet und dementsprechend ausgewertet. E estes relatórios permanecem secretos. Feuer in 5 Bravo 2, klingeln. Raummobility-Kontrollen im gesamten Boot durchführen. Stärkemeldung an die UPZ-Besatzung auf Schadensabwehrstation. So, ausrüsten. Ja. Beide Ruder sind gut besiegen.
Neuer Kurs 120. 1-2-0. Ja. As marinhas da Alemanha, da Finlândia e da Suécia estão a trabalhar em exercícios conjuntos. E já assim o era antes de a Finlândia se juntar à NATO. Die Kooperation ist sehr, sehr gut. Schon seit mehreren Jahren findet ein stetiges Hin und Her von Einladungen an internationalen Manövern teil. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass auch die finnische und die schwedische Marine bei uns mitübt. A Suécia e a Finlândia consideram que estão particularmente ameaçadas pela Rússia. Apesar de a Suécia não fazer parte da NATO, a Finlândia juntou-se em abril de 2023. A sua fronteira com a Rússia tem mais de 1.300 quilómetros. Finnland ist ja immer neutral gewesen, also ist ja sehr bewusst sehr lange kein NATO-Mitglied geworden, sondern hat seine Sicherheitsstrategie daraus bestritten, dass man eben neutral bleibt und durchaus, ich sage mal, ja, ausgleichende oder auch gute, so gut wie sie eben Gegenbeziehungen zu Russland pflegt, auch während des Kalten Krieges. Ainda assim, a Finlândia conseguiu ter um exército forte, especialmente na fronteira com a Rússia. Ter esta relação com a Rússia e a melhor defesa contra a Rússia era o pretendido. Diese Kosten-Nutzen-Kalkulation hat sich eben mit dem Krieg gegen die Ukraine ganz fundamental verändert. Boris Pistorius é o novo ministro da Defesa. Ich will es noch mal betonen, Deutschland steht in der Europäischen Union an der Spitze der Unterstützer, und zwar mit deutlichem Abstand. Darauf sind wir stolz, weil wir glauben, das ist richtig und notwendig. Und nach den USA sind wir mit Großbritannien gleich auf. Jede militärische Auseinandersetzung, jeder Angriffskrieg auf einen souveränen Staat hat immer das Risiko in sich einer Eskalation. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, tem sido o grande defensor do alargamento da NATO na Europa, com mais pessoas. Russia's attack on Ukraine is more than an attack on Ukraine. It's a devastating, horrendous attack on innocent people in Ukraine, but it's also an attack on the whole European security order, and that's the reason why we take it so extremely seriously. Estocolmo. Stoltenberg viaja regularmente até Estocolmo para se encontrar com o ministro da Defesa sueco, Paul Jönsson, de forma a apoiar não só o país como as suas ambições de se juntar à NATO. Ryssland är villig att ta stora militära och politiska risker, och det måste vi naturligtvis också förhålla oss till. En erfarenhet från det här kriget är att vill man ha tillträde till artikel 5, NATOs försvarsgarantier, men också NATOs försvarsplanering, då måste man vara fullvärdig medlem av NATO. Esta é a sede da NATO em Bruxelas. Apesar de o objetivo da Rússia de enfraquecer a NATO, o ataque à Ucrânia tem tido o efeito oposto. A aliança tem vindo a tornar-se mais forte. Em maio de 2022, a Finlândia e a Suécia submetem oficialmente as suas candidaturas a membros. Also als die beiden Länder den Antrag gestellt haben, habe ich gemerkt, wir erleben gerade Geschichte. Wir leben gerade Geschichte. Man darf ja nicht vergessen, dass beide Länder sehr lange bündnisneutral waren. Schweden über 200 Jahre und auch die Finnen nicht ganz freiwillig in den 50er Jahren bündnisneutral geworden. Also das heißt, das war schon ein Augenblick, wo ich begeistert war, weil wir mit beiden Ländern eng zusammenarbeiten. Das war schon ein großer Augenblick. A Escola Superior de Defesa em Estocolmo é uma escola de elite para futuros líderes militares. Um dos docentes é o professor Jakob Westbach, especialista em estudos de guerra que vemos aqui com graduados do exército sueco. Konkreta åtgärder att ganska snart efter att det blev känt att Sverige och Finland skulle söka medlemskap i NATO, så valde man ju från den ryska administrationens sida att i princip säga det var väl det vi trodde hela tiden. Ni har länge varit en del utav det här västliga. Det här gör inte så stor skillnad. Jag tror ju att det här är lite grann, eller avsaknaden utav starka reaktioner från rysk sida kan vara kopplat med att det här faktiskt var ett stort strategiskt nederlag. No entanto, o impedimento surgia vindo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Ele temia pôr em risco as suas boas relações com a Rússia por causa da NATO, especialmente no que dizia respeito ao Mar Báltico.
Orbán rejeitou também as críticas feitas pela Suécia de abusos judiciais por parte da Hungria, parecendo querer punir a Suécia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi outro obstáculo para a entrada da Suécia na NATO. Erdogan acusou a Suécia de apoiar grupos curdos que ele considera terroristas. Na cimeira da NATO em Madrid, em junho de 2022, as partes sentaram-se para dialogar, mas não houve progressos. E a entrada de um país só é possível se todos os membros concordarem. Cria-se assim um agoniante impasse. Em fevereiro de 2023, em Estocolmo, houve uma conferência de imprensa conjunta entre a Finlândia e a Suécia. A então primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. Now we are waiting for two countries to ratify. It's in NATO's interest that both countries, Finland and Sweden, will enter NATO together because we are sharing the same security atmosphere up here in the north. It will be in everybody's interest. I very much agree on that. First, stay calm. Stay calm. Don't heat the situation up. Come back to serious discussions. Sit down and continue the talks we have had. A Finlândia torna-se final e oficialmente membro da NATO em abril de 2023, sendo o 31º país a juntar-se ao tratado. As resistências turca e húngara ficaram finalmente de parte. No entanto, a Suécia continua a ser renegada. The NATO Secretary-General and the President of the Republic of Finland will now take their places. Depois, a 10 de maio de 2023, o Comitê Militar da NATO, o corpo militar de referência da aliança, iria reunir. We have today, for the first time in person and as an ally, General Timo Kivinen from Finland. Timo, we could not be happier and prouder to now officially call you our brother in arms. But, as your president says, Finland's membership is not complete without Sweden. Dia antes, a 9 de maio de 2023, aconteceu o desfile militar em Moscovo. Festejava-se o 78º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi. Putin, o próprio Kremlin, aproximou a NATO das fronteiras russas graças à sua política de agressão. Foi uma derrota total, mas não foi assim encarada na Rússia. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, em Nova Iorque, a 25 de abril de 2023. Тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила, это с вашей колокольни, наверное. У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила. Nikolai Petrov é um especialista em segurança russo que vive exilado na Alemanha. It's easy to present whatever is going as victorious moves for Russia, and even defeats in this war, which could be seen as humiliating defeats, are considered to be not that much defeats, because Russia opposes not Ukraine, it opposes the whole West, it opposes NATO, which is much stronger, but nevertheless Russia is doing pretty well in view of Kremlin's propagandists and generally population. Olga Romanova é uma jornalista russa e ativista dos direitos humanos muito conhecida na Rússia e também ela vive exilada na Alemanha. Путин будет проигрывать не эту войну. Он может проиграть любую войну. Я думаю, что Путин действует по принципу, который описывал Черчилль в отношении Наполеона, что если бы у Наполеона была бы газета «Правда», никто бы никогда бы не узнал, что Наполеон проиграл Ватерлоу.
И поэтому Путин может проиграть украинскую кампанию. Я думаю, что российское население он убедит, что войну он выиграл. O controle de Putin sobre a população, apoiado pelo exército e pelos serviços secretos, parece ser inquestionável. Em Estocolmo, os Estados Unidos da América demonstram o seu apoio às aspirações da Suécia em se tornar membro da NATO. Mr. Minister, thanks for hosting me today, and thanks for the warm welcome, and a special thanks for this great weather. First, you have made the bold and historic decision to apply for NATO membership, and you have the full and firm support of the United States. We are very grateful for the continued support from the United States for Sweden's application to NATO, and the clear message from you on the importance of a quick ratification for Sweden's bid to join the alliance and become a full-fledged member of NATO. A 28 de maio de 2023, o presidente turco Erdogan, que se opunha à entrada da Suécia na NATO, vence a reeleição na Turquia. A esperança entre muitos dos países da aliança era de que Erdogan perdesse e o seu sucessor não se opusesse à entrada da Suécia. Assim ficava tudo mais uma vez incerto. Nej, vi hoppas naturligtvis att Ungern och både Ungern och Turkiet fattar beslut så att vi kan bli ratificerade till NATOs toppmöte i Vilnius. Ytterst är det bara Ungern som kan fatta ungerska beslut och Turkiet som kan fatta turkiska beslut. Men vi känner ett starkt stöd för vår ansökan, och på ljuset av att 29 av 31 allierade har ratificerat vår ansökan på rekordfart. Vi vet inte riktigt varför Erdogan motsätter sig ett svenskt medlemskap. Vissa har ju tänkt sig att det här var kopplat till valet, att det var ett sätt för Erdogan att visa sig stark inför de egna väljarna, både vad det gäller att försvara den turkiska nationen, men också då att framträda som en försvarare utav islam. Om det var skälet, då försvinner ju de motiveringsgrunderna med Erdogans seger, både vad det gäller parlamentsvalet men också presidentvalet. Så på så sätt så blir det lättare kanske för Erdogan att ändra sig. Mas o que ganha a NATO com a entrada destes dois grandes países de população relativamente pequena? Juntos são cerca de 16 milhões de pessoas. As outras nações da NATO juntas têm quase 1.000 milhões. Wenn wir uns die Militärs in Schweden und in Finnland anschauen, haben wir es hier mit zwei durchaus gut ausgestatteten, auch schlagkräftigen Armeen zu tun, die vor allen Dingen auch also die zur NATO-Verteidigungsfähigkeit etwas hinzufügen und der NATO eigentlich weniger etwas kosten. Navios de guerra corveta suecos de Visby. Försvarsplanering, dels har vi en stark marin förmåga. Vi både konstruerar ubåtar och vi opererar ubåtar i Östersjön. Vi har en kvalificerad marin förmåga med avancerade Visby-korvetter, förmåga att agera i kustnära områden. Vi har också en stark försvarsindustriell bas i Sverige. Det finns inget annat land i världen med 10 miljoner invånare som både kan konstruera och designa ubåtar och stridsflygplan. A ilha de Gotland, no Báltico, também é importante. Så att Gotland är inte den enda betydelsefulla ön, så att säga. Men däremot har den beskrivits som ett osänkbart hangarfartyg. Alltså att det är en plats där man kan placera militära resurser. Militära system som kan spärra av luftrummet i stora delar av centrala och södra Östersjön. Men man kan också installera sjömålsrobotsystem som gör det svårt för fartyg att röra sig på ytan. A importância estratégica da ilha é a razão pela qual a NATO faz frequentemente exercícios de defesa em Gotland, especialmente contra tropas em aterragem. A NATO e a Suécia são aliadas há muito tempo e estes exercícios eram comuns mesmo antes de a Suécia se candidatar.
Estas são imagens do verão de 2022, um exercício de aterragem em que os Estados Unidos da América também participaram. O Mar Báltico foi também uma das frentes de batalha na Guerra Fria. Enquanto a Alemanha continuava dividida e os países da NATO e do Pacto de Varsóvia estavam em lados opostos. O equilíbrio das forças do Báltico naquela altura é difícil de definir. Não é apenas uma questão de quantos navios e quantos soldados. Importa também a qualidade dos navios e das armas, além do treino das tripulações. No geral, acredita-se que os países do Pacto de Varsóvia tivessem alguma vantagem. Um Rocket Corvette, um navio de guerra da Marinha da República Democrática Alemã. Holger Neidl foi capitão de um navio desses em 1980. Wir haben hier 4 Raketen an Bord mit einer Reichweite von 80 Kilometer, einer Flughöhe von 25 oder 50 Meter. Also unsere Aufgabe war die Vernichtung gegnerischer Überwasserkräfte. Ja. In erster Linie gegnerische Raketenträger, gegnerische Minenleger, also gegnerische Offensivkräfte. Fotos da década de 1980. A vida diária a bordo. A calma antes da tempestade. Die Großeinheiten der sowjetischen Flotte, die wären sicherlich schon raus in den Atlantik verlegt worden, um dort gegen gegnerische Schiffskräfte zu kämpfen. Das Ziel war die Einnahme der Meerengen von unserer Seite heraus. Also die dänischen Meerengen hauptsächlich einzunehmen, um dann darüber hinauszugehen. Ingo Pfeiffer serviu como capitão na Marinha da República Democrática Alemã no Mar Báltico. Essas águas geralmente calmas tornaram-se muito perigosas durante a Guerra Fria. Die Ostsee war ein Seegebiet mit der stärksten Konzentration von Flottenkräften und Fliegerkräften. Ich habe das recherchiert, dass ungefähr 1350 Marineschiffe hier konzentriert waren im Ostseeraum, also einschließlich NATO-Seestreitkräfte, dann die Flotte des Warschauer Paktes, Finnland und Schweden als neutrale Staaten und ungefähr 600 Hubschrauber und Flieger konzentriert waren. Das war mit die stärkste Konzentration, die wir in diesem Seegebiet weltweit hatten. A NATO e os Estados do Pacto de Varsóvia prepararam-se continuamente para a guerra. Ambos os lados construíram os seus armamentos, também no Mar Báltico. Um confronto estava iminente. O uso de armas nucleares de qualquer dos lados também era uma ameaça constante. E, no entanto, não houve guerra. Então, quão volátil estava a situação de facto? Erst viel später habe ich in den Dokumenten gelesen oder recherchiert, dass die Führungsmacht des Warschauer Paktes, also die sowjetischen Streitkräfte, ihre Flotte, ein reales Bild hatten, dass die NATO überhaupt nicht daran dachte, einen Krieg anzuzetteln, dass überhaupt keine Gefahr bestand. Das wurde natürlich so überhaupt nicht gesehen in der DDR, denn hier war ständig Gefechtsbereitschaft angesagt. Selbst am Wochenende war 80% Anwesenheit auf den Schiffen vorgeschrieben, weil man ja glaubte, trotz Urlaub der Bundesmarine würden jetzt gerade am Wochenende der Krieg ausgelöst werden können. So ein Quatsch. Hoje, os Estados Bálticos são considerados particularmente vulneráveis. Já fizeram parte da União Soviética
E a Rússia parece agora querer voltar aos dias da grandeza soviética. Março de 2022. A primeira-ministra estónia, Kaja Kallas, visitou a sede da NATO em Bruxelas e salientou a necessidade de proteger a Estónia, a Letónia e a Lituânia e dissuadir Moscovo. I think we have to double our efforts. Putin cannot win this war. This is very important to all of us, to the security of NATO as well. And the second thing we need to discuss is how to increase our defense spending and how to do it very wisely so that we strengthen the eastern flank, and especially the Baltic countries, because we can't have this plan to defend the country alone and then be liberated afterwards. So that's why we need to become from the deterrence posture to defense plans and to very specific things to strengthen our part of the alliance. Путин не считает страны Балтии чем-то серьезным для себя, для России. Он верит в то, что какая-нибудь любая его танковая дивизия зайдет в Литву, в Эстонию или в Латвию, и никто не будет сопротивляться. Ему совершенно наплевать, что это тоже страны, которые вступили в НАТО в 2004 году. Die NATO ist Russland überlegen. Und das muss Russland wissen, damit überhaupt keine Sekunde auch nur darüber nachgedacht wird, nach der Ukraine die Nachbarn zu überfallen und das Baltikum anzugreifen. Ich meine, das ist eine Gefahr, die haben die Balten uns immer wieder gesagt. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Keiner wollte es so richtig wahrhaben, weil das für unsere Kategorie ein Wahnsinn ist, dass man heute noch imperialistische Momente hat. Aeroporto Militar de Laga, perto de Rostock, no Mar Báltico. Há 2 grandes esquadrões Eurofighter aqui estacionados, com mais de 70 aeronaves no total. Parte da sua responsabilidade é proteger os Estados Bálticos. O tenente-coronel Gerd Schnell é o comandante de um dos 2 esquadrões em Laga e é ele próprio piloto do Eurofighter. Der Eurofighter selber ist das modernste Flugzeug, das wir in der Luftwaffe haben. Ist also über 2000 Stundenkilometer schnell, kann in Flughöhen über 50.000 Fuß eingesetzt werden. Ist ein wirklich sehr, sehr modernes, fliegendes Waffensystem, fliegender Computer, kann man mehr oder weniger auch sagen dazu. Das Rückgrat der Luftwaffe. O tenente-coronel Georg Hummel também comanda dos Eurofighters alemães sobre o Mar Báltico. É dos pilotos de caça mais experientes na Alemanha. Wir sind ja zurzeit bei der Verstärkung Air Policing im Baltikum in Estland eingesetzt, mit unserem Verband auch. Wenn man sich anschaut, zwischen Helsinki und Tallinn ist die Distanz ungefähr 80 Kilometer. Das ist natürlich für Flugzeuge keine Distanz, die relevant ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir dort präsent sind und den Luftraum genau überwachen und die Luftbewegungen auch kennen, die dort vor sich gehen. Os pilotos da NATO aqui em Rostock, Laga, enfrentam muitas vezes situações tensas nos céus que sobrevoam o Báltico. É difícil imaginar o que poderia acontecer se, por exemplo, o Tupolev Tu-160 russo conseguisse penetrar profundamente no espaço aéreo da NATO. O bombardeiro supersónico mais pesado do mundo não representa um perigo apenas para as aeronaves civis. Trata-se de uma arma voadora de destruição maciça com 40 toneladas de mísseis de cruzeiro e ogivas nucleares a bordo. A sua carga útil poderia facilmente acabar com várias grandes cidades europeias. Os Eurofighters estão permanentemente prontos. Die Alarmrotte muss innerhalb von 15 Minuten von der Alarmierung bis zum Einfahren des Fahrwerks, sozusagen in der Luft, wenn sie dann ist, das muss sie schaffen. Das ist in der Regel auch gut machbar. O lançamento de esquadrão de alerta.
es ist eine Eskalationstreppe, die dort eingenommen wird. Erstmal fliegt man hin, man zeigt sich, man nimmt Kontakt auf mit Sichtzeichen, entweder tatsächlich Handzeichen oder ein Zeichen, die man mit dem Flugzeug gibt, indem man leichte Kurvenflüge einleitet. Und wenn es ultimativ darum geht, dass jemand sich in einen Bereich bewegt, wo er nicht hingehört, würde dann über die Kommandobehörden das weitere Vorgehen festgelegt werden, bis hin zu einem Waffeneinsatz. Os Eurofighters descolam de Laga várias vezes por dia para garantir a segurança do espaço aéreo. O Eurofighter Typhoon carrega um extenso arsenal. Para situações de combate, o jato tem 3 grandes tanques adicionais à sua disposição, assim como vários GPS e mísseis controlados a laser para combaterem as aeronaves inimigas e marcarem vários alvos terrestres. Colocação de armas. Exercícios militares foram intensificados para testar a preparação da NATO em caso de uma crise. Em 2023 houve uma série de exercícios importantes da NATO. Orion 23, uma das maiores manobras de aterragem de todos os tempos, realizado na costa sul de França. Simulou a invasão de um pequeno país por parte de um maior e como se defenderia. La capacité aéroportée, c'est ce qui permet de frapper vite, fort et loin. C'est un outil de combat unique pour l'armée française, puisque c'est ce qui permet de s'affranchir des limites spatiales et de frapper sur les arrières de l'ennemi. Baltops 23, um enorme exercício naval no Mar Báltico. Numa grande demonstração de força, o USS Gerald Ford, o mais avançado porta-aviões americano, está a atravessar águas europeias. Treinam constantemente para evitar ataques. Air Defender 23 foi a maior manobra de sempre da Força Aérea da NATO. Mas será que estas manobras correm o risco de provocar a Rússia? Baltops führen wir schon seit Jahrzehnten durch. Das ist eine der regelmäßigen Übungen, die durchgeführt werden in der Ostsee, genauso wie Northern Coast schon zum üblichen Repertoire gehören. Das macht auch die russische Seite, dort wird auch geübt. Denn letztlich ist Übung und Demonstration dessen, was wir können und was wir auch selbst für uns tun müssen, ein wesentlicher Bestandteil von Streitkräften. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Streitkräfte, die zur Abschreckung da sind, letztlich auch sich beüben und gleichzeitig damit auch das Signal senden, dass wir in der Lage sind, das, was wir wollen, auch umzusetzen. Ich würde sagen, nach den Erfahrungen mit Russland in den letzten vielleicht 10 bis 15 Jahren war ja genau diese Logik sehr oft handlungsleitend. Also wir sollten Russland nicht provozieren, um eben einen Krieg zu vermeiden. Aber mit dem erneuten Angriff Russlands gegen die Ukraine ist in vielen, glaube ich, Bevölkerung, aber auch bei den politischen Entscheidern und Entscheiderinnen die Erkenntnis durchgedrungen, dass am Ende die Frage, ob man selber provoziert oder nicht, gar nicht die ausschlaggebende ist, sondern das in Moskau vorhandene Weltbild und dass das dadurch nicht wesentlich beeinflusst wird. 1985, uma manobra em larga escala, então também conhecida como Baltops, Operações Bálticas. Na altura foi certamente uma provocação e, claro, também um exercício militar. O USS Iowa é um enorme navio de guerra com 270 metros de comprimento e 33 metros de largura. É maior do que o Titanic. Hoje descansa em Los Angeles como navio-museu. Em 1985, enquanto atravessava o Mar Báltico, estava equipado com armas nucleares. Was natürlich die Führungsetagen des Warschauer Paktes in höllische Aufregung versetzte. Es war immerhin ein großes Kampfschiff
mit 406 mm Geschützen, 3 Türme und Cruise-Missiles, 32 Cruise-Missiles an Bord. Der erste Kernwaffenträger, der in die Ostsee eingelaufen ist, von seitens der US Navy. Fotos tiradas pela Marinha da República Democrática Alemã. O Iowa pode também ser visto como símbolo da força da NATO na época e do declínio do Pacto de Varsóvia. Später hat der sowjetische Admiral Gorschkow in einer Rede vor Angehörigen der US Navy mal betont, dass sie sehr erstaunt waren und angetan von der Technik der US Navy und auch beeindruckt waren. Und er hat also der anderen Seite, also der US Navy, ein großes Lob gezollt, ja, und auch real die Kampfkraft dieser Schiffe eingeschätzt und gleichzeitig hervorgehoben, dass man eben nicht genügend Gegenmittel hätte. Ao mesmo tempo, em 1985, criavam-se planos secretos no Cabo Arcona, na ilha de Rügen. Esta relíquia foi deixada para trás. Um bunker da era da RDA, numa ponta distante da ilha. Holger Neidl, ex-capitão da corveta da Marinha da República Democrática Alemã, sabe para o que foi usado. Für den Kriegsfall oder Ernstfall, wie gesagt haben, die Führungstätigkeit des Stabes sicherzustellen. Ursprünglich vorgesehen war hier Kapazitäten für 70 Mann. Wir haben eine Grundfläche von 2000 Quadratmeter. Die Bunkeranlage wurde gebaut durch Kräfte des Marine- und Baubataillons aus Sassnitz. Allerdings kam es während der Bauzeit 1985 zu einer, wie man immer das bezeichnen will, Veröffentlichung der offenen Baugrube in einem Bildband über die NVA. Als man das bemerkte, war das zu spät. Einige Bücher waren schon verkauft. Die restliche Auflage wurde eingezogen. Aber dadurch war dieses Objekt eigentlich schon verbrannt für die Öffentlichkeit. Es war bekannt. O bunker, agora facilmente destrutível em caso de guerra, torna-se inútil. Esse erro é simbólico do declínio do exército da República Democrática Alemã e também da União Soviética como potência líder do Pacto de Varsóvia. 6 anos depois, as forças de ocupação soviéticas retiraram-se da Alemanha. Uma derrota que homens como Putin nunca entenderam, e este aparente trauma conservou o seu efeito mais de 30 anos depois. I think that the vision of how the Cold War ended is very different in Russia and at the West. And the idea that the Soviet Union was defeated and failed, which is so widespread at the West, is not shared by majority of Russians. In their view, it was them who did stop the Cold War, and they felt humiliation. It was the case, and the fact that Putin came and promised to restore this Russia's glorious role was very positively taken by Russians. São Petersburgo, 31 de julho de 2022. Putin assina uma nova doutrina naval. A pompa e a cerimónia de uma potência mundial única, com novas ambições globais. Церемония подписания документов завершена. Nesse mesmo dia aconteceu um grande espetáculo naval em São Petersburgo. Putin falou sobre a nova doutrina naval da Rússia. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, Балтийские и Курильские проливы. И защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами.
Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. Mas o que significa a nova doutrina naval para a NATO? Naja, bei Russland ist es im Grunde egal, ob es eine neue Doktrin oder eine alte gibt, weil Russland sich seine Regeln so setzt, wie es gerade passt. Das ist ja keine Kontinuität. Die einzige Kontinuität ist, dass sie gegen unsere westlichen Werte sind, gegen unsere Freiheit und bis dato alles versucht haben, damit die Zusammenarbeit in der NATO, übrigens auch in der Europäischen Union, nicht funktioniert. Und durch diesen mörderischen Angriff haben sie jetzt genau das Gegenteil erreicht. Ich glaube, da wird sich der eine oder andere in Russland in dem Kreis um Putin herum die Augen reiben. Ich glaube, damit haben die nicht gerechnet. Mas a Rússia tem outra moeda de troca no Mar Báltico, Kaliningrado. Segundo Moscovo, as armas nucleares serão em breve aqui guardadas, prontas a ser usadas contra o Ocidente e contra a NATO. Kaliningrado chegou a fazer parte da Alemanha, na antiga Prússia Oriental. Königsberg, como então se chamava, foi ocupado em 1945 pela União Soviética. Pelo ar, é a apenas cerca de 500 quilómetros de Berlim. Kaliningrad hat zum einen eine Bedeutung für die russische Marine, aber auch für die Landstreitkräfte. Bei der Marine ist es der Heimathafen der baltischen Flotte, das heißt eigentlich das Herz der maritimen militärischen Strategie Russlands im Ostseeraum. Es hat aber auch eine Bedeutung für die Landstreitkräfte, weil es sozusagen ein russischer Vorposten in NATO-Land, in EU-Land ist. Man dort eben mit der Stationierung von Raketen, beispielsweise den Iskander-Raketen, einen deutlich schnelleren Zugriff auf Europa hat und eben auch in Friedenszeiten abschreckende Wirkung entfalten kann. A Rússia ameaça guardar armas nucleares em Kaliningrado, embora elas provavelmente já lá se encontrem há muito tempo. Men förmågor, det jag kan konstatera är att jag tycker att Ryssland agerar mycket vårdslöst i sin retorik när man kommer på det sättet som man hotar med kärnvapen och man övar med kärnvapen och det är ansvarslöst och det är destabiliserande och vi tar ju kraftigt avstånd från det ryska agerandet. Se as armas nucleares estão lá ou não, a verdadeira questão que se impõe é se Putin seria capaz de usá-las. He is aging, and he did express this couple of times that in case of nuclear catastrophe, we'll go to paradise and our enemies will go to hell. Which is not a real threat, but which means that he can think in this direction at least. Честно говоря, я свято верю в путинское сумасшествие. И для него очень важно, для него действительно важно остаться в учебниках истории великим. Великим собирателем земель русских, великим победителем НАТО, для чего, собственно, НАТО и сейчас главная страшилка, НАТО очень удобно побеждать. De volta ao início do conflito, Ucrânia. Não foi a NATO que começou esta guerra. Não é a NATO quem está a cometer assassinatos na Ucrânia. Wenn Russland Erfolg damit hat, dann wird es nicht der letzte Angriff sein. Und das muss man Russland vermitteln. Das wäre in einem Gespräch mit Wladimir Putin hilfreich. Der Kanzler spricht ja ab und zu mit ihm. Ich glaube allerdings, dass man diesen Mann nicht erreicht, weil er schlicht einen Wahnsinn betreibt und ja auch Tausende, Abertausende russischer Soldaten ums Leben kommen lässt. Ich glaube, es wird kein kurzfristiges Ende des Krieges geben, um es mal so zu formulieren. Und einen kurzfristigen Sieger sehe ich auch nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nachlassen, die richtigen Akzente bei der Unterstützung der Ukraine zu setzen.
Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns nicht die Illusion machen, dass es dort ein leichtes Herauskommen geben wird. Und auch nicht kurzfristig, möglicherweise auch nicht mittelfristig. Ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist, gibt es mit dem aktuellen politischen System in Russland und vor allen Dingen mit dem aktuellen Machthaber, dem aktuellen Regime einen nachhaltigen Weg aus diesem Konflikt? Und das glaube ich nicht, weil diese imperiale Idee und auch die Idee dieser Bedrohung dort tief verankert ist. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em Kiev, no início de 2023, perante as fotografias de soldados ucranianos mortos. We live in a world where we have actually hot war going on in Europe, with the large-scale military operations we haven't seen in Europe since the Second World War. A corrida pelo armamento no Mar Báltico está longe de acabar. Uma nova Guerra Fria está prestes a surgir nas águas europeias. Um conflito com riscos incalculáveis para o mundo.